Identity crisis. I don't know what my passion is. I don't know what I'm good at. Sebenarnya ini hal yang sangat melekat pada diri gue, identity crisis, karena gue selalu mikir tuh gue tuh not good at everything, and also like I don't know what my real passion is. I thought that I know, but like actually setelah gue melihat kayaknya orang tuh lebih jago daripada gue kayaknya kayak gue nggak bisa survive deh in this like what I'm very passionate about. Tapi again, karena semua orang tuh punya skills and potentialnya masing-masing, you don't need to be afraid of that and also ashamed of that, because karena semua orang tuh punya waktu dan momentumnya sendiri. So just keep going and also do what you think that is true, and also like do everything that you like, and you will eventually reach that momentum in your life. Jadi don't give up now. Competitive pressures, social disruptions, and getting a job. Opini gue tentang competitive pressure sih sebenarnya itu kita lebih kayak ngebanding-bandingin kita dengan peer kita sendiri sih sebenarnya. Gara-gara kita terlalu fokus dengan hasil orang lain, jadinya terlalu menekan diri kita untuk melakukan lebih dari yang seharusnya kita bisa lakukan. Pokoknya selama kita udah melakukan the best that we can do, you shouldn't put more pressure on yourself about what you should do more. Karena competitive pressure itu semua orang basically juga alamin, apalagi yang baru freshman atau misalnya year 3 gitu. Kadang nilai kita nggak sesuai sama ekspektasi orang-orang, apalagi alumni dari SMA kita. Gue sendiri dari Smuki, banyak banget anak-anak pintar, sedangkan gue sendiri kadang kurang bisa catch up sama nilai-nilai mereka gitu. Padahal di kelas udah nyatet, terus kerjain tugas juga udah, attendance juga udah, tapi kadang it doesn't seem like kita bisa nyampe ekspektasi diri kita sendiri. Tapi cobalah kita carefree gitu, kita terbuka dikit, jangan terlalu kasih pressure, karena ntar ujung-ujungnya kita sendiri yang sakit, orang lain justru belum tentu peduli sama kita gitu. Jadi lebih baik mending jaga kesehatan kita, istirahat yang cukup, terus just do the best that we can, doa. Terus kalau misalnya ada masalah, cerita-cerita ke teman, atau misalnya cerita-cerita ke orang tua kita. Orang tua pasti ngertiin sih. The feeling of not good enough, other people are so cool while I'm not. Kalau menurutku sih, semua orang diciptain berbeda-beda. Jadi pasti semua orang juga pernah merasakan kayak gini juga gitu. The feeling of not good enough. Jadi nggak bisa di-compare, soalnya tiap orang punya kelebihannya masing-masing dan juga kekurangannya masing-masing. Dan semua orang juga punya masalahnya masing-masing. Jadi jangan pernah compare diri kamu ke orang lain, soalnya kamu pasti juga punya sesuatu yang bisa disinarin dan juga orang lain nggak punya gitu. I have clinical depression and major anxiety along with borderline cases of PTSD and bipolar. I have tried to take my own life twice in the past and have thankfully survived both attempts. Hong Kong has been a blessing for me and I'm happier here. However, I still struggle greatly every day. Focusing is something I can't do. My studies have suffered a lot since high school, and every day I worry if I'll ever be okay. I have came so close to giving up so many times, and I'm glad I didn't. Jadi pertama-tama gue ngomong kayak dia udah bilang dia clinical depression, jadi kayaknya dia udah seek help, and that's good. Terus juga dia ngomong, I've been so close to giving up so many times and I'm glad I didn't. I also glad you didn't give up.
just keep fighting, it's gonna get better in the future, and just keep believing that. Itu aja sih. When the lecturer and friends just speaks Cantonese and it feels like you're the only one left out, even though you reminded them several times that you are there, they keep forgetting, and the feeling of isolation sometimes really kicks up my anxiety. Afterwards, everywhere you go, you just keep hearing Cantonese, and it really makes the anxiety stronger, which is really tiring, resulting in self-isolation. Avoiding other people cause situations where I don't understand anything really makes my uncomfortable and panic. But afterwards, being alone for a long period of time makes me sad for no particular reason and start depression. The cycle goes on. Kalau menurut gua, kalau misalkan kayak lecture sama friends kalau ngomong Cantonese itu kayak agak inevitable karena emang ini di negara Hong Kong, mereka emang pasti lebih prefer ngomong Cantonese. Tapi menurut gua pasti bakal ada orang yang tetap mau temenan gitu atau enggak kayak open up to you. Kalau misalkan kayak merasa kayak benar-benar left out atau apa, menurut gue coba cari kayak community yang emang kayak English based atau enggak kayak your home country yang friend gitu kayak orang Indonesia. Mereka pasti kayak bakal open to you, and kalau apalagi kalau yang menurut gue yang internasional itu emang lebih gampang open dibanding Cantonese. Terus kalau misalkan yang lecturer, sebenarnya kalau di tempat univ gue jarang sih yang kayak ngomong Cantonese karena emang peraturannya lumayan strict gitu, kayak nggak boleh ngomong Cantonese. Tapi menurut gue kalau misalkan sampai kayak merasa kayak Cantonese itu kayak gives you anxiety, menurut gue mendingan kayak coba cari kayak that one Kanto friend yang bikin lu kayak bisa relate sama yang kayak bikin lu tuh jadi kayak merasa Cantonese itu bukan suatu hal yang mesti lu takutkan gitu loh, karena lu kayak mengasosiasikan Cantonese dengan hal yang mesti lu takutkan karena lu merasa lu bakal sendiri karena lu nggak ngerti apa-apa, atau enggak karena emang ini kita tinggal di Hong Kong, kenapa lu nggak coba kayak belajar Cantonese juga, karena mau nggak mau kayak emang kita live in this country. Jadi kita emang mesti belajar Cantonese kalau mau survive banget, sampai mau temenan banget. Kalau itu sih menurut gua. Pas lagi demo depan mata lagi bakar-bakaran, bom molotov, pada nangis gara-gara luka atau temennya di penjara. Cukup traumatizing buat beberapa saat, sempet bengong doang aja, nggak bisa mikir tiap ada suara kencang, selalu pengen nangis, tapi tetap harus belajar selama demo buat final exam. Gue tahu hal ini pasti nggak gampang. Gue nggak bisa bayangin sih jadi lu, karena gue tahu kejadian ini terjadi setahun yang lalu dan trauma kayak gitu tuh nggak cepet hilang. Jadi lu bisa sampai ada di, maksudnya masih bisa handle itu tuh suatu hal yang hebat menurut gue, dan lu tuh kuat. Dan kalau misalnya karena gue yakin maksudnya kalau lu pas lagi belajar buat exam pasti ada kepikiran hal kayak gini. Dan satu hal yang mau gue bilang, kayak maksudnya kalau lu ada trauma kayak gini lagi, gue yakin teman-teman lu, kalau lu cerita ke teman-teman lu pasti bakal ada buat lu untuk nenangin lu at least. Jadi jangan takut buat sendiri, dan ya kayak gitu. Fear of not being able to make friends, pressure to do well academically and to get a job, worries about whether I chose the right major and if I can get a job later on. Ini kayak semua orang, I think like everyone feels like this pressure a lot. Apalagi kayak sekarang udah kuliah di luar, terus habis itu you got like the exposure kalau everyone is like really good, really smart, and then you become like bingung sendiri dengan major lu. Apa ya, kayak gue ambil major yang bener atau enggak, gue bisa nggak ya kayak dapet job, and then many more. But I just want you to believe that again, everyone has their own potential, has their own momentum, and it is very okay to fail, because that's a learning process, part of the learning process. So don't give up right now. And if you think that you
feel like you don't choose the right major, again kedepannya itu God has created a good plan for you, so you don't need to be afraid of like what you have made your decision because it's already in the past. Jadi keep going. I know you can do it. One sentence, I'm just tired. Mhm. I'm just tired. This is basically me this semester. Kalau lagi capek, terutama orang-orang yang lagi berkesusahan atau emang lagi dimotivation aja as in general, itu yang terpenting sebenarnya yang pertama, do what you like, cari hobi, istirahat yang cukup, itu penting banget. Self love itu penting banget. Kalau misalnya self love kurang, nonton sesuatu yang menghibur deh, cari motivasi. Kalau gue dimulainya kayak gitu, terus baru cerita-cerita ke teman atau cerita-cerita ke orang tua. Terus emang maksudnya ceritanya juga ke orang-orang yang kita bisa percaya, yang orangnya lebih listener. Karena kadang kalau kita lagi capek, kita pasti pengennya cuma didengerin doang. Maksudnya didengerin pasti merasa lebih enak daripada kita terus-terusan dikomenin. Karena yang kita butuh itu sebenarnya kan relax. Dan kalau misalnya udah, cari kegiatan. Dengan kita tidur-tiduran di rumah aja, atau misalnya cuman nonton ngelakuin hobi tapi nggak sosialisasi, itu juga sebenarnya yang bikin kita capek. Justru kalau kita capek, kalau kita merasa kayak capek banget, usahain olahraga. Justru kalau kita diam-diam aja nggak ngapa-ngapain, itu yang bikin kita makin stres, makin deep into stress. That's why when we're tired, kalau kita udah merasa kita udah cukup istirahatnya, go out. I know it's hard during masa-masa corona, tapi trust me, it gets better. Apalagi ngeliat alam tuh pol banget. Homesick. Kalau ini sih kayaknya salah satu solusinya juga harus reach out ke orang tua gitu. Telepon fit call lah ke orang tua, misalnya seminggu sekali atau sebulan sekali. Coba kayak telepon juga ke teman-teman yang di Indonesia atau di sini juga, cari mereka gitu supaya nggak kerasa kesepian dan homesick. Kalau misalnya masalah makanan bisa ke KSWB, juga banyak makanan Indonya. Mungkin kalau misalnya kalian merasa harus dicari, ya cobalah reach out duluan gitu, jangan nunggu di reach out. Jadi hubungilah teman-teman dekat kalian lah gitu. All the uncertainties conditions has worsened my mental health. At first it was just anxiety, depression, and finally clinically diagnosed with bipolar disorder. Sometimes I just cry over my overbearing sadness with no particular reason. It is a combination of the feeling afraid I'll die before I can be happy, and also I feel like dying. School becomes harder. I have to take my medicine every day in order to do things like normal people can. Ini yang I afraid I'll die before I can be happy. Itu juga feelingnya emang gue bisa relate sih, kayak will ever achieve that happiness sebelum ini berakhir. Tapi ya yang gue bilang ya sama sih, kayak just keep fighting. And I'm glad that dia tetap berusaha kelihatan, dan ya tetap aja lakuin itu terus. I believe that you will be happy before you die. Itu ya. Oke, jadi yang ini gue udah baca ya, ini panjang banget. Ya menurut gue pertama-tama congrasin lu dulu, karena lu udah kayak dari yang gue baca lu udah bisa ngelewatin itu, dan lu sekarang udah lebih positive thinking about it. Terus kalau menurut gue, kenapa lu kayak sampai punya pemikiran kayak kalau lu cerita ke orang tuh orang nggak peduli? Dari yang gue baca lu tuh cowok ya. Jadi menurut gue sebenarnya kalau di Indonesia
kayak emang banyak kayak prejudice di mana kayak kalau cewek punya pemikiran buat suicidal itu kayak lebih kayak wajar dibanding cowok, karena kayak di Indo tuh cowok prejudice-nya kayak mesti kuat, kayak kalau misalnya mereka punya feeling itu kayak apaan sih, kayak lu tinggal chill aja teman-teman pergi ke jalan-jalan kemana terus udah kelar, kayak udah lupain aja masa lalu. Jadi kayak gue merasa kayak ngerti gitu kenapa kayak lu jadi lebih susah buat open up sama orang, soalnya kan kalau cowok kayak menurut gue kayak beda gitu lah cara temenan dibanding sama cewek. Tapi kalau menurut gue pasti bakal ada orang yang benar-benar peduli sama lu kalau itu ya your real friend itu. I mean kayak kadang-kadang cowok misalnya kayak cuman search off doang kayak your problem, tapi menurut gua kalau lu kayak kasih tahu gitu kayak lu tuh emang beneran need help, bener-bener lu merasa ini serius banget, ini kayak take a toll to you, menurut gua mereka pasti kayak bakal peduli juga lo, nggak bakal kayak just shrug off you gitu. Walaupun emang bener yang kayak lu bilang in the end masa lalu ya lu yang itu sendiri, tapi kadang-kadang menurut gue manusia itu kayak butuh dimana lu kayak meluapkan rasa lu, nggak bisa lo kayak lu pendem-pendem doang, kayak lu merasa kayak lu pendem di sini, lu pendem di sini. Karena kadang menurut gue orang yang cerita ke orang lain itu mereka udah tahu lo sebenarnya solusinya apa, jawabannya apa, tapi mereka cuma didengerin, direspon, di kayak oh iya nggak apa-apa, gini doang nggak apa-apa, kayak cuma cukup gitu doang aja, kayak simple kayak tahu kayak walaupun lu susah gue nggak bisa ngapa-ngapain tapi ada their presence gitu loh, kayak tahu kayak kalau ada apa-apa tuh kayak gue bakal ada buat lu walaupun kayak gue nggak bisa ngapa-ngapain, tapi kayak ya I'll be there for you because kayak you're my friend and I care about you gitu kan. Jadi kayak menurut gue bisa itu kayak either from your friend or your family yang kayak lu bilang, tapi menurut gue kayak kalau misalnya if you ever feel lonely kayak coba cari yang benar-benar your true friend gitu loh, karena emang menurut gue kayak depression it all starts from kayak lu mikir lu sendiri, gak ada kayak orang lain yang peduli sama lu, padahal sebenarnya banyak gitu loh. Itu doang sih menurut gua. I was convinced that I was only a burden to the world. I disappointed many people that I love. I'm scared I will be left alone since I'm not in my home country. I feel so mentally drained. I have tried to take my own life once and almost committed suicide this year. I just wanna say thank you. Maksudnya lu udah berani cerita ke sini dan gue yakin itu bukan hal yang gampang juga, dan kayak menurut gue I know maybe this is hard, but one thing that you can try is to develop self love dan terima diri lu dan maafin diri lu atas diri lu maafin diri lu sebagai seorang manusia. Kayak dengan lu menerima diri lu apa adanya, gue yakin hal-hal kayak relationship maybe with your friends, family, or anyone, gue percaya hal itu akan fall into line gitu. Itu akan semua terbaiki sendirinya. Jadi menurut gue try your best buat jadi diri lu, buat cintain diri lu, maafin diri lu dan terima diri lu apa adanya.